Ayan mga ka-idol. Punta natin si Mami Dear. Yay, idol. Sana Woo! Naam sa idol, picture sa idol. Go konti ka idol. Good morning, good morning. Agi si Mami Dear idol. Woo! Idol, good morning ma'am idol. So dara mga ka-idol. Agi gyud sa Zamboanga Sibugay idol. Oh. Idol. Boss, thank you. So, kuha ko video ka ma'am. Mami Dear. Idol. So ma'am, Arnel Seranya TV ma'am, nautan lang ko sticker ma'am. Oh, ako na si sunod. Idnes Barangay Hall. So mo na. Ano nutrition ninyo? Nutrition man. Guys na lang ko sa nag-nutrition dito. Yes ma'am. Kap! Mayong adlaw niya, Kap. God bless. Welcome si Mami Dear sa itong lungsod no, Boog, Zamboanga, Sibugay. So morning swimming pool na ito ma'am. Morning swimming pool sa Sophia Catherine Resorts and Restaurant. So gigukot na yun mo ma'am. Grabe yung gukot yun. Oh, gigukot na mo. Boseng, kayong punta ka? Oh, murag ako rin nakabantay ninyo. Gumikan kay nagsubaybay po ko sa inyo. Sige comment mo. Umay-umay yung mag-comment. 1K yung sahay. Mabasa naman. Lagi, salamat kay mama din. Picture ko nimo kadali. Thank you.